बोले 6B आम शेष करदे आज क्लास आम 6C रत सब सूत्र अच्छी से पढ़ा और 6C अनुसरणी स्टार्ट करने जाऊे। देख 6C अनुसरण प्रथम सूत्र अच्छी कौन आम त्रिभुजर क्षेत्रफल विषय पढ़ा कौन गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल विषय पढ़ा। देख गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल से देला गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल देख आम स्थानांक ज्यामिति बाहर करछे बुझीपार स्थानांक ज्यामिति मनकर गोटे त्रिभुज है ए बी सी ए बिंदुर स्थानांक है x1 y1 बी बिंदुर स्थानांक है x2 y2 सी बिंदुर स्थानांक है x3 y3 यदि एई तीनटा को स्थानांक हमको दख अछि ताहाले हमर गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कोन इक्वल्स टू हाफ कहि जो एटा x1 होल इनटू y2 minus y3 plus x2 whole into y3 minus y1 plus x3 whole into y1 minus y2 एटा हेला कोन त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र मन रखियो केंती त देखो तमे जानिथो जेतेले सब त्रिभुज हाफ भूमि गुणन नउचता हाफ भूमि गुणन नउचता सबले एमिति हुए त देखो हाफ हाफ तो रहिला माने तापर देखो हमरा x रु स्टार्ट करियो x1 स्टार्ट करो तापर देखो 1 पर किए 2 तापर किए 3 ताले बर्तन देखो 1 पर 2 3 लिखि दो तापर देखो x2 लिख लो x2 2 पर किए 3 3 पर केते 3 पर आसला पुनी 1 आसला तापर देखो हिंदी 3 लिख लो 3 पर केते 3 पर डायरेक्ट 1 पळेओ 1 पर 2 बुझि पाइलो ने एंती कोन करियो एई सूत्रटा मन रखियो हला एई सूत्रर प्रमाण भी यदि आपण माने चाहंती ताले हम कोन करिम परवर्ती क्लास जेका कमेंट आसे ताले एई विषय कोन से सूत्र को हम बुझेइ न भला बारे हला केवल सूत्र को कहि मन रखियो काहे कि हम पाखे मात्र 20 दिन अछि हला तो आउ 20 दिन भीतर हम कोन करियार अछि टोटल 3 टा 4 टा विषय सारियार अछि जदि हम एते डिटेल्स रे बर्तन फास्ट जेंती करथले हेमे जगह करियो हेतले देखो हमर खरा छुट्टी थिला खरा छुट्टी पर 1.5 मास थिला तापर मासे स्कूल पढाला पर एग्जाम होर थिला सेति हम पाखे बहुत एनफ टाइम थिला सेति हम कोन करथले प्रत्येक से सूत्र को भलो भाबरे कोन करथले डिस्कस करिके जाउते केउटु आसला केमिति आसला जाउते किंतु वर्तमान कोन अछि हम पाखे कम टाइम अछि सेति हम कोन करिया आगो विषय गुरा को कंप्लीट करतो सिलेबस को कंप्लीट करिया सूत्र देखो होशियार अछि बुझियार भी अछि किंतु फास्ट तो मन रखियार अछि केमिति मन रखियो भी कहि देली हैला वर्तमान होची गोटे दिनस वर्तमान सूत्र मन रखि साला पर जदिका आपण मानको लागे जे हमें नाही हमें बुझिया दरकार ए सूत्रटा ताला आपण माने कमेंट करले निश्चित भाबे तार अलग वीडियो आनिबी बुझे हैला किंतु बुझियाटा हमें परे भी कर परिया बुझि केते बेले कर परिया जदले एग्जाम सरजियो हमरा IA2 एग्जाम सरजियो सेतले भी कर परिया बुझि पाइलो ताले वर्तमान देखो कि रविवार हो जदिका ता वीडियो मु आनि परिबी हैला आपण माने जदिका कमेंट रे कहंते जे नाही हमरा बुझियार अछि हैला ताले वर्तमान देखो ଆମର ହଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଆମେ ପାଇବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ କହିବି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇବୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 କୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଗୋଟେ ରେଖା ଅଛି ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତା ମଝିରେ କିଛି ଜାଗା ଥିବ ଏଠି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝିଲ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖା ଅଛି ଇଏ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେ ଇଏ ହଉଛି କଣ କ୍ଷେତ୍ର ये गोटे जगह अच्छी पूरा टीके उठे दे ये भी कौन है वो क्षेत्र है देखो हला এই যে ভিতর টিকে অংশ কোন হবে ক্ষেত্রফল হবে বুঝি পারছন তাহলে গোটে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 0 হবে এটা দেখো সবুথরে ক্ষেত্রফল আউছি হলা 0 হবো মানে কোন দেখো এটা গোটে তিনটা বিন্দু ত্রিভুজ তিনটা বিন্দু তাহলে এটা গোটে বিন্দু এটা গোটে মু যেটা গোটে বিন্দু পুরা ইয়া উপরে নেই গলি তাহলে এটি কোন হইলা ये মূলরু ত্রিভুজ হি নো বুঝি পারছো নাই আমি কোন করছে তিনটি নৈক্য রেখা বিন্দুକୁ নেকি গোটে ত্রিভুজ করছো আমি যেকা সে নৈক্য রেখা ন হইতো তাহলে সে গোটে সরল রেখা বা গোটে রেখাখণ্ড हैला ताले এই যে রেখাখণ্ডর ক্ষেত্রফল नाही কম্পি এটা গোটে কোন ଆମର গোটে কেবল তার দৈর্ঘ্য আছে ক্ষেত্রফল কার থাকে গোটে 2 ডাইমেনশনাল ফিগার র থাকে বুঝি পারছো কি না এরিয়া কার থাকে গোটে দুই মাপিক কোন জ্যামিতিক চিত্র থাকে কিন্তু এটা কোন গোটে একমাত্রিক জ্যামিতিক চিত্র यार কেবল দৈর্ঘ্য পাই পারিয়া তেমন করে यार ক্ষেত্রফল नाही তাহলে যেটা ক্ষেত্রফল नाही তাহলে ক্ষেত্রফল কোন হইতো 0 হইতো যেদিকা এই যে ক্ষেত্র এই তো এটা মনে করে x1 y1 এইটা হচ্ছে x2 y2 এটা হচ্ছে x3 y3
ता माने जदि आंक क्षेत्रफल बाहर करिया क्षेत्रफल जदि नाही क्षेत्रफल बाहर कले केते हो गोटे पिला पाखरे किछि पैसा नाही ता पॉकेट चेक करिया केते बाहरियो 0 बाहरियो 0 बाहरियो ताले जदि आंक क्षेत्रफल बाहर करिया ताले इक्वल्स टू 0 बाहरियो जदिका त्रिभुजटा कोन हे जो एक रेखीय बा तीनटा जो गोटे एक रेखा रे रहियो तीनटा को बिंदु त्रिभुजर क्षेत्रफल 0 हेले हमर कोन हबो बिंदु त्रय एक रेखीय बुझी पाइलो काहे बिंदु त्रय एक रेखीय काहे बुझी पाइलो ताले जदिका तांको क्षेत्रफल 0 हे जाउची ताले से कोन हे जो बिंदु तीनटा को हमर एक रेखीय हे जो हला ताले केवल एटा कोन हो क्षेत्रफल 0 हेले ई सूत्र तापर देखो एटा देला अनुसिद्धांत 1 अनुसिद्धांत 2 कोन सूत्र कहउछ हमकु से कहिजी जतिका त्रिभुजर गोटिए बिंदु मूल बिंदु बा मूल बिंदु देकी जिबा हैना ताले देखो एटा लिखे दोछि हमर एइटा मेन सूत्र मने रखो हैना एटा मेन सूत्र मने रखो देखो केमिति लिखियो सूत्रटा परीक्षा रे जर कहला आइंस्टाइन मने पडुनी केमिति लिखियो ताले त्रिभुजर क्षेत्रफल कोन सूत्र हाफ मु कर देली x y y लॉस x y y लॉस x y y बुझ पाइलो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बुझ पाइलो कि नहीं 1 2 3 तापर 2 रो आरंभ करियो 2 3 1 तापर 3 रो आरंभ करियो 3 1 2 एति के होची सूत्र बुझ पाइलो एति के होची कोन हमर त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र हैला तो समस्या एटा लिखि देलो हैला त से देइची जतिका गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल माने जो सॉरी गोटे त्रिभुजर गोटे कोनोसी बिंदु मूल बिंदु हे जाय माने कर मो एटा गोटे त्रिभुज नाली ए बिंदुटा हेला 0 0 एटा हेला x2 y2 एटा हेला x3 y3 सेजा से बोले कोन नीचे सेटा 1 1 नै कोन बे एटा 0 0 नला एटा कोन 2 3 नबा जदि का 1 आगो थाए ताहले 2 नबा जदि का 1 टा हमर 0 0 होला ताले एटा 1 2 नै हिला बुझि पाइलो कि एटा 2 2 होला बुझि पाइलो तीनटा को बिंदु कोन गोटे हला 0 0 गोटे हला x1 y1 गोटे हला x2 y2 ता माने x3 y3 को हम बेसिकली 0 नै जाय छै ताले देखो पहिले x3 y3 को 0 नै छै माने एई देखो x3 अछि एटा ताले एई जो टर्म टा पूरा संपूर्ण 0 हो होला बुझि पाइलो एई टर्म टा 0 हो होला कोन 0 जे कोनसी रे गुणले 0 हो जो आ एई जोडा को टर्म बंचिला ताले देखो एठी y3 अछि y3 रो वैल्यू होछि 0 एठी y3 अछि y3 रो वैल्यू होछि 0 बर्तमान देखो पिले तमे कहि परियो बर्तमान देखो एतले y3 टा 0 होला केवल y2 रहला ताले कोन होला x1 y2 माइनस देखो एठी प्लस अछि एठी देखो y3 टा 0 होला एटा माइनस y1 रहला एटा कोन रहला माइनस y1 तो माइनस y1 प्लस y3 गुणी हेले कोन हेला माइनस एटा हला y1 x2 बुझि पाइलो ताले हाफ होल इनटू त्रिभुजर एरिया कोन हेला हाफ होल इनटू x1 y2 x1 y2 माइनस हला x2 y1 कोन माइनस x2 y1 एटा हेला कोन हमर त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र जेते बेले गोटे बिंदु कोन हो तार मूल बिंदु हबो गोटे बिंदु मूल बिंदु हबो अन्य दुईटा को बिंदु देथिबो आमे अन्य दुईटा को बिंदु को नै गले x1 y1 x2 y2 हैला ताले सेही अनुसार हमर एटा हे गला सूत्र जदिका गोटे त्रिभुजर गोटे बिंदु मूल बिंदु हिथिबो ताले एटा होची सूत्र बुझि पाइलो हैला तो मूल बिंदुटा हेले हमकु सपोर्ट मिलियो सबुथरे सपोर्ट मिलियो कोन पे 0 0 हबो 0 को जे कोन संख्या रे गुणागुणी कले हमर कोन हमर हे जिवो 0 हे जो हे टर्म कटि जो ताले जेतेले हमें मूल बिंदु धरि करिवा हमें जेतेले लास्ट क्वेश्चन करथले पूर्व चैप्टर 6 बी रहतेले कहतन जेतेले मूल बिंदु हमें धरचे हेतेले कोन होची गणितटा करिया को इजी होची बुझि पाइलो ताले एटा समस्त लेखो तापर देखो मु कहि पिले गोटे चतुर्भुज अछि तार क्षेत्रफल बाहर करिया ता माने कोन आ गोटे सूत्र होची अरे पिले गोटे चतुर्भुज अछि जेतिका तार हम सूत्र बाहर करिया अछि बा तार हम क्षेत्रफल बाहर करिया अछि ता माने कोन हम आ गोटे सूत्र होची पडियो देखो ये गोटे चतुर्भुज अछि ये गोटे चतुर्भुज अछि हमकु क्षेत्रफल बाहर करिया अछि ए चतुर्भुज ता माने कोन करियो ए आ गोटे सूत्र होची चतुर्भुजर कोन देहे तीनटी क्या नाही देखो हमें जेका गोटे कर्ण को जोग कर दोचे ताले ये गोटे त्रिभुज होला ये गोटे त्रिभुज हे होला बुझि पाइलो ये गोटे त्रिभुज जोड़े त्रिभुज हे होला बुझि पाइलो कि नै ए चतुर्भुजर कोन होला जोड़े त्रिभुज हे होला हैला ताले ए त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर कर दो ए तीनटा को बिंदु नेकी पुनी ए त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर कर दो ए तीनटा को बिंदु नेकी ए त्रिभुजर क्षेत्रफल रे जेते बेले ए त्रिभुजर क्षेत्रफल मिसेई दवा
ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଏ ଟୋଟାଲ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜର ସମାହାର ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ଯଦିକା ଦିଟାକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶେଇଦବା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଗଲା ଯେତିକି ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିବ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିଦବ ତାହେଲେ ଦିଟାକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିକି ମିଶେଇଦବ ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3 ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4 କଣ ସେ ଦେଲା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4 କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖ ପିଲେ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ पहले हाफ हो एक्स 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 वाई 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 वन 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 एमती आम रखिए कौन करिया एठी देखो 1 2 3 1 2 3 हैला ताले देखो हम पिले मैट्रिक्स कौन करछे जेते मैट्रिक्स नउतन 2 into 2 मैट्रिक्स नउतले कोन कोतरे हमर फर्स्ट चैप्टर रे हैला ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଆମର କଣ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଅପସାରଣ ବଜ୍ରଗଣନ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି କରୁଥିଲେ କ୍ରାମସ୍ ରୁଲ ପକେଇ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଗୁଣୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟର୍ମ ଟା ଗୁଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2:2 ଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେ 2:2 ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାରେ ଗୁଣୁଥିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ତ ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା x1 କୁ a मैट्रिक्स से गुणिया y2 y3 1 1 तापर एटू प्लस x2 होल इनटू जेतेबेले कोन बा हां जेतेबेले x2 ने x2 जेतेबेले नि गले देखो x2 रो लाइन टाको छाडी दो x2 रो ए सीधा लाइन टाको छाडी दे कोन रहला एटा चल कोन हेला एटा y3 1 y2 1 बुझी पेलुम तार प्लस जेतेबेले x3 गुणुतले हला x3 वाले 8 टर्म टाको छाडी दो एटा को एटा रे गुणिया ताले y1 y2 1 माता बुझी पाइलो हला एमिति किछि लिखि परिबा हला तो देखो एटा को हमें पछु जाउछि हमें केंति एई सूत्रटाको एटा काढिला बुझी पारछो कि नै ताले बर्तमान देखो एइटा को जदि हम पूरा एई जो टर्म टाको लिखिली एइटा को जदि हम चेंज करी बर्तमान देखिबी त रियल टर्म में बाहर करी ताले हम सूत्रटा कोन हेला हाफ बर्तमान देखो x1 अछि ताले कोन अछि x1 अछि ताले होल इनटू y2 minus y3 y2 minus y3 मु कहै छी फर्स्ट रो आरंभ करी y2 minus y3 होला ताले प्लस देखो x2 अछि y3 minus y2 y3 minus y2 तापर प्लस देखो x3 अछि y1 minus y2 y1 minus y2 ता माने हमें कहि परिया जे एई सूत्रटा को हमें एमिति भी लिखि परिया केमिति एमिति भी लिखि परिया एई सूत्रटा को हमें एमिति भी लिखि परिया किंतु रिजल्ट सबले समान आसी बुझि पालो कि एटा खाली देइतला मैट्रिक्स पद्धति रे हमें केमिति लिखि परिया आपण और डायरेक्ट एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पचार दे पारे जे मैट्रिक्स पद्धति रे हमर केमिति लिखा जाय कोन त्रिभुजर क्षेत्रफल को बाहर करिया हैला काहे कि एटा कहि देली हैला तो बुझि पारथिबे बर्तमान होउची एठी हमर कोन सर जाईची हमर 6c रो थ्योरी सर जाईची हमें बर्तमान करिया बुझबा कोन 6c रो थ्योरी शेष हमें दबले हमें उदाहरण 12 करिया बर्तमान उदाहरण 12 तबे से देईची गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मानकर स्थानांक यथाक्रम केते 1 3 गोटे देईची -7 6 गोटे देईची तापरे 5 -1 गोटे देईची हैला से कहले जे ए त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हो ताले क्षेत्रफल सूत्र कोन हाफ एटे लिखियो कोन x1 होल इनटू y2 minus y1 प्लस x2 होल इनटू y3 minus y1 प्लस x3 होल इनटू y1 minus y एटा होची सूत्र चलो बर्तमान देखो हाफ देखो x3 x1 केते 1 होल इनटू 6 minus 1 ताले 6 plus 1 लिखि करियो प्लस x2 केते -7 होल इनटू y3 केते y3 -1 -3 प्लस x3 केते 5 y1 केते 3
माइनस 6 हाफ 6 के 7 7 प्लस 7 चौक ए जो देखो -4 -7 केते होला +28 ता देखो -3 5 -15 तो देखो हाफ होल इनटू एटी देखो 28 7 केते 35 35 ରୁ 15 ହେଲେ କେତେ 35 ରୁ 15 ହେଲେ 20 ତାହେଲେ 2 କଟିଗଲେ 10 ଏଇମାନେ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଗଲା 10 ହେଲା ଏକକ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଏଟା ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ବାହାର କରୁଛେ ତ ଏରା ଯାହା ଏକକ 10 ଏକକ ଲେଖିପାରିବ ଏକକ ତମେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ନେଇଥିବ ଯଦି ଏଇଟା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଥିବ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୋଉ ମିଟର ନେଇଥିବ ତାହେଲେ ମିଟର ହବ ଯାହା ଏକକ ନେଇଥିବ ଏଇ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍ଥାନ ଯେମିତିରେ କରୁଛି ଏକକ ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଥିଲା କଣ ଆମର ଉଦାହରଣ 12 ତାପରେ ଯିବା ଉଦାହରଣ 13 କୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ 14 ହେଲା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଉଦାହରଣ 13 କୁ ଯିବା ତାପରେ ଉଦାହରଣ 13 କଣ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଏ ଏତିକି ବି ଏତିକି ସି ଏତିକି ବିଦ୍ୟୁତର ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା 0 ହବ ତାହେଲେ କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ପକେଇଦବା ହାଫ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକଉଛି 1 ହୋଲ ଇନଟୁ 5 ମାଇନସ ମାଇନସ 1 କେତେ 5 ପ୍ଲସ 1 ପ୍ଲସ 0 ହୋଲ ଇନଟୁ କେତେ -1 -2 ପ୍ଲସ 2 ହୋଲ ଇନଟୁ କେତେ 2 -5 2 -5 ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହେଲା କଣ ଦେଖ ହାଫ ଯଦିକା 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ରହିବ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଇଟା 0 ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁ ତାହେଲେ ଦେଖ 5 1 6 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 6 ପ୍ଲସ 0 ରେ ଯାହା ଗୁଣି ହେଲେ 0 ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ -3 କେତେ ହେଇଗଲା -6 ତାହେଲେ -6 ତାହେଲେ 6 -6 କଟିଗଲା ତାହେଲେ ହାଫ ଗୁଣନ ଭିତରେ 0 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା 0 ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜଟି କଣ ତ୍ରିଭୁଜର ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିଭୁଜର କହିବାନି ଏ ବି ଓ ସି ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ଏକ ରେଖୀୟ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ବି ସି ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ କଣ ହେଇଯିବ ଏକ ରେଖୀୟ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଲିଖିଦିଅ ଆମେ କଣ କଲେ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ କଣ ହେଇଯିବ ଏକ ରେଖୀୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ଉଦାହରଣ 13 ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 14 ସେଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଉଦାହରଣ 14 କୁ ଯିବା ଉଦାହରଣ 14 ଅଛି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସି ଡି ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉଦାହରଣ କେତେ 14 ସେ ଦେଲା ଏ -2 1 बी 1 0 सी 2 3 ଡି କେତେ ଦେଲା 0 4 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣିବା କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଛାଡିକି ତାହେଲେ ସି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ପିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଡେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଆଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଏ ବି ସି ର ଏ ସି ଡି ର ଏ ଡି ସି ର ତାହେଲେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେମ୍ ସୂତ୍ର ଏ ବି ସି ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ହାଫ -2 ହୋଲ ଇନଟୁ 0 -3 ପ୍ଲସ 1 ହୋଲ ଇନଟୁ 3 -1 ପ୍ଲସ 2 ହୋଲ ଇନଟୁ 1 -1 ଏତିକି ତାହେଲେ ଦେଖ ହାଫ -2 -3 ଗୁଣି ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 6
ये देखो प्लस 2, ये देखो 2 ये होची 2 তাহলে কেতে হলা 6 4 10 ହେଲେ 5 ହେଇଗଲା 2 ରେ ହରା ହବ ନା ପୁଣି ये 10 ହେଇଗଲା 5 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ADC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ହାଫ ADC BW ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଲା ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଦେଖ A -2 ହୋଲ ଇንଟୁ 3 -4 3 -4 प्लस 2 होल इंटू 4 -1 प्लस 0 होल इंटू 1 -3 तर बर्तमान देखो हाफ ये देखो -2 -1 गुणी हेले केते हिजो +2 ता माने खाली 2 ता देखो 2 होल इंटू 3 3 2 ए जो 3 दुगुणे 6 ये होला 0 होला 0 होला ये 6 2 8 है 8 को 2 होला 4 दूसरा का ये होला 5 ये होला 4 ताने ये होला 5 ये होला 4 एक ताले चतुर्भुज ABCD ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ 5 ପ୍ଲସ 4 ସମାନ 9 କେତେ 5 ପ୍ଲସ 4 ସମାନ କେତେ 9 ଏକ ହେଲା ସରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କରୁଛେ ଖାଲି ଏକକ ଲେଖିବନି ବର୍ଗ ଏକକ ଲେଖିବ କଣ ଲେଖିବ ବର୍ଗ ଉପରଟା ବି ଏଇଆ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଉପରଟା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଥିଲେ ଖାଲି ଏକକ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଗ ଏକକ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଥିଲା ଉଦାହରଣ 14 ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ କଣ 6C ର क्वेश्चन आंसर କୁଆଡେ ଯିବା 6C ର क्वेश्चन आंसर କୁଆଡେ ଲିଖଉଛି ଅନୁଶୀଳନୀ 6 ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏତିକି 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 ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ତର ଏଇଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି 2 5 ଗୋଟେ ଦେଇଛି -3 5 ଗୋଟେ ଦେଇଛି 0 5 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପଚାରିଛି ହେଲା କଣ କରିବା ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଫ ଗୁଣନ 2 गुणन 5 पंचा केते देखो 5 ରୁ 5 होले 0 ताले 2 गुणन 0 प्लस -3 गुणन 5 ରୁ 5 होले केते 0 बुझि पाइलो तापर देखो ये हला तापर देखो केते करियो 0 गुणन जहां भी करो 0 गुणन जहां भी करो ताले ये कोन होला 0 होला ताले क्षेत्रफल 0 होला बुझि पाइलो एटर क्षेत्रफल केते होला 0 होला ताले एटा एक रेखियो होला ताले आमे कोन क्षेत्रफल बाहर करिकी करिवु जेतरे परीक्षा करिवु ताले देखो एठी 5 अछि एठी 5 अछि एठी 5 अछि ता माने एटा देखो जेटा तुम x y एक्सिस उटे रेखा चाहछो मु कहि जे कोनोसी बिंदु y रो मूल्य 5 तो एटा होला y रो मूल्य 5 एठी भी 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 y रो मूल्य 5 बुझि परछो ए लाइन रे जहा टाणियो सबुठी y रो मूल्य 5 हबो ताले जदिका सबुठी y रो मूल्य 5 अछि ये कोन उटे त्रिभुज हबो ये उटे कोन हबो सरल रेखा हबो ताले जेहेतु एठी y रो मूल्य गोटी अछि ताले एठी डायरेक्ट आखि बुझी कि 0 बेली लिखि देबो बुझि पाइलो हैना ताले एटा थिला डायरेक्टली तमे केमिति करि परियो हैना म बाहर करि भी देखेली केमिति डायरेक्ट क्वेश्चन देखि भी भाबि परियो एटा भी देखेली तापर एक नंबर आई सर जेछि जीवा डबल है देखो डबल है जति ए डैश हुए तेबे एक सरल रेखा हो ए रो मूल्य कोन हेले से देखि एक सरल रेखा हो ताले देखो साम बिंदु तीनटा को देखि 1 के -2 2 5 2 10 एक सरल रेखा रे रही हैला ताले देखो एक सरल रेखा रहिया पे आई द्वारा एटा समान हो दरकार किंतु एठी तीनटा को अलग अछि एटा देखो दुईटा ठी समान अछि ताले एटार मूल्य भी कोन है 2 हे जो ताले एटा जेका 2 हे होला ताले से गोटे सरल रेखा रे रहियो बुझि पाइलो कि नहीं कौन पे देखो एटा होची x एक्सिस एटा y एक्सिस x रो मूल्य 2 एठी होची एटा 1 एटा 2 तार देखा मु एठी जो लाइन ता टाणी से सबुठे x रो मूल्य केता हो 2 हो
ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇକି x ର ମୂଲ୍ୟ 2 ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ରହୁଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ହେଲା, ଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 2। ତାପରେ ଯିବା ଟ୍ରିପଲ ଏକ। ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କରିବା, y ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏତିକି ଏତିକି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖା ରହିବ ହେଲା। y ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖ -2 -2, ତାପରେ ଦେଖ 0 y 3 3, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? y ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ରେଖା ରହିବ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ ଟାକୁ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି -2 -2 କରିବି, ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ହବ ସିକ୍ସ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଦେଖ 3 3, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସିଏ ଦେଲା ଏଇଟା 0 0। ଯଦି ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାଣିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟାର ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ, ଏଇଟା 2 2 ହେଲା, ଏଇଠି ତାହେଲେ 1 1 ହବ, ଏଇଠି 0 0 ହବ, ଏଇଠି ଏଇଟା କଣ -1 -1 ହବ, ଏଇଟା 1 1 ହବ, ଏଇଟା 2 2 ହେଲା, ଏଇଟା ହେନ୍ତି 3 3 ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ହେନ୍ତି 4 ହବ, ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତି 4 ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏଇ ଲାଇନଟାର ଇକ୍ୱେସନଟା ଏଇଭଳିଆ ହବ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏଟା ଦିଟା x ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା y ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? x ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା y ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ, x ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା y ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ସରଳ ରେଖାଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମର x ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା y ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଆ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ, 0 ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଟ୍ରିପଲ ଆଇ। ତାପରେ ଯିବା ଆଇ ଭି ନମ୍ବରକୁ, ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆଇ ଭି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଇ ଭି ନମ୍ବର କଣ? କେ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁତ୍ର ଏକ ରେଖୀୟ ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ, କେ -2 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି କେ 4 ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ -2 7 ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେଲା। କେ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ ସରଳ ରେଖୀୟ ହବ, ଏକ ସରଳ ରେଖୀୟ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମୁଁ ରିଲେସନ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ମିଳୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସୂତ୍ର ପକେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ କେ ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 4 -7, 4 -7 ପ୍ଲସ 1 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ 7 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ ହାଫ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଣା ହେଇଥିବ, ପ୍ଲସ -2 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ -2 -4 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ଏକ ସରଳ ଲେଖି ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ହାଫ ଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟକୁ ନେଇଗଲି, ଗୁଣେ ଏଇଟା ନେଇକି ଅଛି, ଏପଟକୁ ପଳେଇଲେ 0 ହେଇଗଲା। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେ -3 କେ ପ୍ଲସ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର 7 2 9, ଇଏ ହେଲା -2 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ -6 କେତେ ହେଇଗଲା +12 ହେଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆମର 52 -3 କେ ପ୍ଲସ 21 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ -3 କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 21, ତାହେଲେ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 21 ବିଭକ୍ତକ -3 ସମାନ -7। ତାହେଲେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା -7 ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଟା ଅଛି କଣ ଆମର -3 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ -3 କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 21 ଅଛି। ତାହେଲେ 21 ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ଯିବ -21 ହେଲା, -21 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ ମାଇନସ କଟିକି ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା 21, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର 7। ଆନ୍ସର କେତେ 7 ହେଲା। ଏଇଟା -3 କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ -21, ତାହେଲେ ମାଇନସ ମାଇନସ କଟିଗଲା, କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 21/7, ଇଏ ହଉଛି 7 ଆନ୍ସର। ଏତେ କଣ ନାହିଁ ଆମର ଅପସନ ରେ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଅପସନ ରଙ୍ଗର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସେ ବହିରେ ଦେଇଛି 3 ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ 3 ନୁହଁ ଏଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି 7 ଆନ୍ସର ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଆମର 7 ପକେଇଲେ ବି ଏଠି କଣ ହଉଛି ଆମର ଠିକ ହଉଛି ହେଲା। 7 ଏକା ପକେଇଲା, ଏଟା -3 -21, ଇଏ ପ୍ଲସ 21, -21 ପ୍ଲସ 21 0 ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ ହଉଛି ହେଲା। ଆମେ ଚେକ୍ ବି କରିଦେଇଛେ, ଏଟା ଆନ୍ସର ହଉଛି କେତେ 7। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନମ୍ବର ବି, ଏ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ
ଏତିକି 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 ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ ନାହିଁ, ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେବେ ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ସେ ଗୋଟେ ସରଳ ଲେଖାରେ ରହିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା, ତାହେଲେ ପକେଇଦବା ମୂଲ୍ୟ 4 ବୋଲି ହାଫ ଗୁଣନ ହାଫ। ଦେଖ ହାଫଟା ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସେ 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହାଫ ଦେଖ ମୁଁ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। 4 - 5 ଗୋଟେ, ତାପରେ 1 ଏ ଗୋଟେ, ତାପରେ -2 7 ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ହାଫ ହେଇଯିବ। ଏଟା କଣ କରିଥାନ୍ତ ତମେ, 4 ଗୁଣନ a -7 ପ୍ଲସ ଆମର କେତେ ରହୁଛି 1 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 7 -5 କେତେ 7 + 5 ପ୍ଲସ -2 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ -5 -1 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ହାଫ ଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବି 0 ହେଇକି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏ ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ, ଯୋଉ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା 4a -7 ଚଉକୁ 28 ପ୍ଲସ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 7 5 12 ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ ପ୍ଲସ 10 ପ୍ଲସ ଇଏ ହେଇଗଲା 2a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଦେଖ 10 ଯୋଉ 4 2 6a ମାଇନସ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 28 -28 ପ୍ଲସ 22 କେତେ ହେଇଗଲା -6 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ 6a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 6, ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 1। ତାହେଲେ ଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 1। ହେଲା, ଏଟା ଆନ୍ସର ହେଲା 1। ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।